Hello mga guys, welcome to my vlog, Len Marie Musra, OFW Jordan with love. Bago lang ko tapos ka obra mga guys, I will cook my dinner. Kobesi. Kobesi, liwat ang akon nga, ilutuon nga dinner. Please like and follow me, share also. Thank you for watching mga guys. Len Marie Musra, OFW Jordan with love. Ginakat ko ang dahon kang kubesi mga guys. Kailutuon ko. Please like and follow me, share also. Thank you for watching mga guys. Guys, oh. Ginakat ko dyan guys. Ginsugo ko ang hardinero nga kuwaan ako kang kubesi sa amon nga garden. Tiging kuwaan na ako guys. Ginakat ko guys kay ilutuon ko sa ako nga panyapon. Please follow to my Instagram and my YouTube channel. Please like and subscribe mga guys. Len Marie Musra is busy cutting the leaves of kobesi. Guys. Ginakat ko dyan guys kay ilutuon ko sa ano guys. Sa olive oil guys. Amo dyang akon nga dinner. Amo dyang ako nga ipanyapunon guys. Ka very healthy dyan guys nga klasika. Laswahon. This is organic kobesi. Sang kabaldi gawa guys. Oh. Ginakat ko guys kang scissor. I cut the scissor. Para so that it is very easy mga guys. Kanami guys. Ka very green ang amon nga leaves of kobesi. Very green mga guys. You know guys, here in naman Jordan, oh my God, it's very cold. But you know, noontime, the sun is shining. Mga guys. Samtang guys nga galimpyo ako kang gym, nagwa ang haring adlaw. Tapos kanami guys. Siguro, ruman, mainit. Maybe tomorrow, sunny day. I don't think so. Guys, this is my favorite guys, kobesi guys. Sang kabaldi gawa guys nga kubesi guys. Oh. Sang kabaldi guys. Oh. Ubusong ko gidya guys ang nga dahon guys. Ang leaves ka kubesi. Ubusong ko dya iluto guys kay you know when this is cooked when this is already cooked, it's very small amount guys. Makupos kung ilutoon mo. Makupos na guys. Very small amount lang ko when it is cooked. Very small amount of kobesi. Magluto ako pa dyan guys. I will put garlic and onion. I-fry ko anay ang ahos, ang bawang, and then sibuyas. Mga guys, onion. In Arabic, garlic is thum and the onion is basal. Basal. I fry with olive oil guys. Kay very tasty guys. Very yummy. And you know olive oil is very good healthy living. ang oil kang olives.
And the olives is very expensive also. Olive oil. Sabi mo guys, kung magluto ka dyan guys, mauti guys, kay ipang kat-kat mo pa nga na nga mga daon. Pero guys, sige lang guys, it's okay. Because I like this food, kubesi. Kang ligad guys, ang nga dahon, ka very small lang guys, tulad na guys, ang dahon na guys, nagalapad guys, oh, lapad na siya. Ang iba guys, ginaluto, siya guys, pati ang stick ay malumok man bay, malumok siya guys. Pero ako guys, dahon lang, ano ko guys, pwede man butangan mo kang mo dito. Kaya malumok eh, malumok ang ano. Pero ako dahon lang, kay more man ang ako nga. Kubesi. Pagtapos ko guys, ubra guys, amo dya dayon guys, ang ginpang cut ko guys, oh. Ang mga dahon, kay lutuon ko pa guys. To all my followers, friends, thank you for supporting me. Love you always, mga guys. Len Marie Musra is busy cutting the kubesi leaves because I want to cook this for my dinner. Very green guys. Oh my gosh. Ang amon guys, ng hardinero guys, amon man dyan na guys, nagluto man ta na guys, kang kubesi, ang amon hardinero. I eat this guys with the bread, Arabic bread. So yummy, yummy, yummy. Okay mga guys. Tapos ko na guys, oh, na amo dyan guys, oh. Pero kung lutuon ko dyan karon guys, makupos lang dyan guys. Very small na lang dyan guys. Dawa mo na lang dyan guys kung maluto ron guys. Dawa mo na lang dyan guys karako. Love you all mga guys. I'm enjoying cutting the leaves of the kubesi. This is very healthy food, organic kubesi. Love you all mga guys. Len Marie Musra will cook now the dinner, kubesi. Love you all.